थैंक यू सो मच समरेश दा। और एक बार फिर से आज के इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सैंडी गेंदबाजी के लिए आए हैं जरूर। वाइट के रूप में इन्होंने एक एक्स्ट्रा रन दिए थे, लेकिन अब विकेट के रूप में जो सफलता दिलाई है इन्होंने, वो बहुत सुकून देगा एंजल कोलकाता की टीम को। यहां पर फिलहाल 1 रन के नुकसान पर पहला विकेट अब वापस जाएगा टीम का। तो इसी के साथ अब नए बल्लेबाज आरशु आए हैं। आरशु और बासु, ये दोनों बल्लेबाज अब टीम को कैसे संभालेंगे। फिलहाल दाएं हाथ के गेंदबाज सैंडी इस बार दिशा से भटकी हुई गेंद निश्चित तौर पर वाइड होगा यहां पर। 2 रन आर्या स्पोर्ट्स के खाते में अभी तक जुड़ा है, दोनों एक्स्ट्रास के रूप में, दोनों वाइट के रूप में। यहां पे इस बार पहले वाइट और इस बार नो बॉल, यानी कि एक्स्ट्रास में और इजाफा करना पड़ेगा यहां पे। चलिए, फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत इस्तकबाल आप सबको। इस शानदार क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ विशाल ब्रदर्स एवं डीए कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेज किया है ग्रीन इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की टीम ने। मयंक जोशी दा, मजहर दा, प्रेम दा, अली दा, अब्रू दा, इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पावर्ड बाय 7070 स्पोर्ट्स को पावर्ड बाय आयुष रॉकर्स। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं राजदा और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में दिन रात एक करके लगातार 4 चांद लगाने का काम किया इस टूर्नामेंट के अंदर। और उसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अंपायर्स को, आप देख सकते हैं जो लगातार सीएबी पैनल से यहां पे पहुंचे हैं और किस तरह से इस कड़ी धूप में लगातार अपने डिसीजन को लेके आश्वस्त रहते हैं। खासा योगदान उनका भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिलहाल सैंडी तैयार होते हुए, इस बार शॉट को उठा करके खेला है, गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजने की कोशिश है और उस कोशिश में निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। और
तो इसी के साथ यहां पर पहले ओवर का खेल चलता हुआ। बहुत कड़क शॉट और निश्चित तौर पर रन मिलेंगे 4 के रूप में। और इस तरह से स्कोर भी अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 12, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब ये दोनों बल्लेबाज कैसे टीम को आगे बढ़ाएंगे, यह सवाल यहां पर जरूर रहेगा जहन में। और इसी के साथ यहां पर बढ़िया एफर्ट, जगत सरकार थे वहां पर मौजूद, निश्चित तौर पर रन बचाएंगे। और इस तरह से चहलकदमी करके यहां पर स्कोर को आगे बढ़ाया बल्लेबाज ने। स्कोर जा पहुंचा 13, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर दूसरा ओवर बहुत कुछ अच्छा बीतता हुआ टीम के लिए, जिस तरह से अभी तक पहला ओवर, यहां पे दूसरे ओवर में कैसे गेंदबाजी होगी ये सब कुछ देखेंगे। फिलहाल अभी सैंडी ही है पहले ओवर में गेंदबाज के रूप में। तो अब यहां से दूसरा ओवर प्रारंभ होगा इस गेंद के बाद, यानी कि 1 ओवर अब संपन्न हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर 14, लॉस ऑफ 1 विकेट। और सैंडी का एक अच्छा ओवर, 1 विकेट इस ओवर में, पहले ओवर में। जैसा कि आप सबको विदित है 8 ओवर का निर्धारित मुकाबला, और 8 ओवर में 5 गेंदबाज यूज करने बहुत जरूरी है आपको, जिनमें से कि 3 गेंदबाज 2-2 ओवर का स्पेल डाल सकते। तो चलिए अब यहां पर खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सरोज प्रमाणिक खुद गेंदबाजी का जिम्मा अब संभालते हुए आपको नजर आएंगे इस मुकाबले में। दूसरे ओवर में पहले आपको सैंडी नजर आए और उसके बाद अब सरोज। तो इन दोनों के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी दोनों लीड बॉलर टीम के। कोलकाता चैंपियंस लीग 2022, जिसका कि खूबसूरत आगाज आप सबने देखा था। पहला 2 दिन अभी तक बहुत अच्छा घटा बीता है, और अब आने वाले 2 दिन और सुखद बनाने की तलाश में। अच्छी गेंद यहां पर सरोज के द्वारा। इसी के साथ फिलहाल बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। एंजेल कोलकाता वर्सेस आर्या स्पोर्ट्स के बीच। आर्या स्पोर्ट्स अपने पिछले मुकाबले को जीतकर सीधे क्वालिफाई की है। 2 में से 2 मुकाबले बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जीत दर्ज की, और अब यहां पे सेमीफाइनल के लिए यहां से जो 2 टीम जीतती है वो सीधे क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। और इस तरह से अब दूसरा ओवर बहुत सही तरीके से बीतता हुआ जगत का। बल्लेबाज आरशु और बासु, ये दोनों जमे हुए हैं क्रीज पर पहले विकेट जाने के बाद।
ये लीजिए, ये कमाल का शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर पहुंचाया 6 के लिए। और इस तरीके से यहां पर इस छक्के के बाद स्कोर 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। और इसी के साथ यहां पर लेकिन जब ये विकेट अब आउट हुआ आशु का, तो निश्चित तौर पर उनका योगदान टीम नहीं भूलेगी। बहुत बड़ा योगदान नहीं, छोटा सा योगदान, लेकिन इस तरह से अगर सारे बल्लेबाज आए और रन्स करें तो टीम के लिए बहुत अच्छा संकेत रहेगा। इस तरह से अब दूसरा ओवर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर आर्या स्पोर्ट्स का स्कोर। और वहीं अब सरोज को भी इस ओवर में 1 विकेट, यानी कि दोनों ओवर में दोनों गेंदबाजों ने 1-1 सफलता हासिल कर ली है टीम के लिए। कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 presented by Vishal Brothers and DA Construction, managed by Green Entertainment Production, powered by 70/70 Sports, co-powered by Ayush Rockers. इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाके कट करना चाह रहे थे लेकिन प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। और इसी के साथ यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से परोसा शॉट को देकर जाएगी आधा दर्जन रन। और इस तरीके से यहां पे स्कोर को आगे बढ़ाना चाहेंगे। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर विकास। बॉल के बाद यहां पर नो बॉल, वरना यहां पे सेकेंड ओवर कंप्लीट होने के कगार पर अब सरोज चेक। और इस बार पैरों पर गेंद थी, उसे सहलाया था बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर थे मौजूद। और इसी तरीके से यहां पे अच्छा क्रिकेट फिलहाल देखने को मिलता हुआ।
और इसी के साथ यहां पर अंपायर की उंगली खड़ी, यानी कि जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस पवेलियन, और सरोज ने दिला दी टीम को दूसरी सफलता इस ओवर में। तो कुल मिलाकर दूसरा ओवर भी अब यहां पर संपन्न हुआ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर सेकेंड, स्कोर 30, लॉस ऑफ 3 विकेट। और आगे क्या कुछ होता है, इन सारे सवालों को, ख्यालों को लेकर के हमारे बीच मौजूद समरेशदा। স্বাগত জানাচ্ছি ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে। কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন, পাওয়ার বাই আইস রকার্স, লাইভ স্ট্রিমিং অন 70/70, ফার্স্ট টাইম ইন বেঙ্গল। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন। টসে জয়লাভ করে অ্যাঞ্জেল কলকাতার ক্যাপ্টেন বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 8 ওভারের ম্যাচ, প্রথম 2 ওভার থেকে বিপক্ষ দল 30 রান সংগ্রহ করেছে আরিয়া স্পোর্টস। তৃতীয় ওভারের জন্য কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে লোকেশ, সামনে বিকাশ পণ্ডিত। পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে খেলোয়াড় ছিলেন, তাকে বিট করেছে এবং দুরন্ত গতিতে বল যাবে সীমানার বাইরে। একটা বাউন্ডারি আসবে বিকাশ পণ্ডিতের ব্যাট থেকে। বিকাশ পণ্ডিত, এখানে হেলিকপ্টার শট এবং বল আকাশপথের সীমানার বাইরে। দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি বিকাশ পণ্ডিতের ব্যাট থেকে। অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং আরিয়া স্পোর্টস, আমরা যদি লক্ষ্য করি গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে আরিয়া স্পোর্টস তারা পরপর 2টো ম্যাচে জয়লাভ করে গ্রুপ সি থেকে প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফাই করেছিল। অন্যদিকে গ্রুপ ডি থেকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, তাদের সফরটা প্রথমের দিকে, শুরুর দিকে অন্তত ইঙ্গিতটা ভালো ছিল না। প্রথম ম্যাচে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। গ্রুপ পর্যায়ের পরবর্তী ম্যাচে তারা জয়লাভ করেছিল নর্থ বেঙ্গল দুর্গাপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। এবং গতকাল গ্রুপ ডির শেষ ম্যাচে জেকে 11 মেদিনীপুরকে তারা পরাজিত করেছিল। স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে আরো একটা দুরন্ত ওভার বাউন্ডারি বিকাশ পণ্ডিত, উইথ দ্য স্টাইল, উইথ দ্য রিদম। তো আর একবার আপনাদের জানাতে চাইবো গ্রুপ সির লিগ পর্যায়ের গ্রুপ সি থেকে প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফাই করেছিল আরিয়া স্পোর্টস। পরপর 2টো ম্যাচে তারা বিজয়ী হয়েছিল। প্রথম ম্যাচে তারা হারিয়েছিল জেভিএ ব্রাদার্সকে, পরবর্তী ম্যাচে এএনএস বয়েজকে। অন্যদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা তারা গ্রুপ ডি দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ালিফাই করেছিল শেষ 8-এর জন্য। কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সরাসরি সম্প্রচার আসছে, লাইভ স্ট্রিমিং অন 70/70। ওভারের শেষ বলটি করবেন লোকেশ। এখনো পর্যন্ত 16 রান এসছে 5 বল থেকে এই ওভারে। প্রস্তুত হচ্ছেন বিকাশ পণ্ডিত। 21-22 মরশুমটা তার জন্য ভালো বার্তা দিয়েছে। প্রত্যেকটা গ্র্যান্ড স্ল্যামে নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছে বিকাশ পণ্ডিত। প্রচুর প্রচুর ফ্যান্স রয়েছে তার জন্য। এখানে কিন্তু খেলোয়াড় রয়েছেন সাগর আলী, সরাসরি লং অফ অঞ্চলে ধরা পড়লেন। আরও একটা উইকেটের পতন ঘটবে, 4র্থ উইকেটের পতন ঘটে গেল
আরিয়া স্পোর্টস দলের 46 রানের মাথায়। আট বল থেকে 22 রান করে সাজঘরে ফিরে যাচ্ছেন বিকাশ পণ্ডিত। তবে যতটুকু সময় 22 গজে ছিলেন, প্রায় 300-র কাছাকাছি স্ট্রাইক রেট নিয়ে বড় ম্যাচে দাপটটা দেখিয়ে গেলেন। সমর্থকেরা খুশি হবেন, আরও একটু সময় যদি 22 গজে থিতু হতে পারতেন তাহলে হয়তো দলের জন্য একটা গুড সাইন হতো। যাই হোক, যত সময় ছিলেন নিজের কাজটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করে গেলেন বিকাশ পণ্ডিত। এই ওভার থেকে 16 রান খরচ করে একটা উইকেট পেলেন লোকেশ। 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 46, 4 উইকেটের বিনিময়। আরিয়া স্পোর্টস কারেন্ট রান রেট 15.33। যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে 5 লক্ষ টাকা এবং একটা গর্জাস চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রানার্স দলের জন্য 3 লক্ষ টাকা এবং রানার্স ট্রফি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য পুরস্কার থাকছে অল্টো 800। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল ইয়ামা R15 বাইক। এছাড়াও প্রত্যেকটি ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে 5,000 টাকা কিউবিস্ট সাহাজিব খানের পক্ষ থেকে, আয়ুষ রকার্স বাগুইয়াটি জোড়া মন্দির রাজেন্স গুপ্তার পক্ষ থেকে একটি টি শার্ট এবং লোয়ার, সঙ্গে সঙ্গে আয়ুষ রকার্স 70-70-র পক্ষ থেকে একটি ব্যাট এবং দুর্দান্ত একটা ট্রফি। সব মিলিয়ে আজকে তৃতীয় দিন, দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে কারা পৌঁছবে সেই লড়াইটা চলছে 22 গজে। এখানে লঙ্গন অঞ্চলে প্রথম বলেই উইকেট প্রাপ্তি ঘটল নবনীতের, পঞ্চম উইকেটের পতন। তো রিপ্লেতে আমরা দেখে নেব কিভাবে ডায়াগোনালে একটা বল করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা খেলতে গিয়ে লং অন অঞ্চলে ধরা পড়লেন লিটন বাড়ুই। তাকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল, কারণ এটা বড় ম্যাচ, প্রত্যেককে নিজেদের জায়গায় সেটাটুকু উজাড় করে দিতে হবে। লিটন বাড়ুই তিনি ফিরে গেলেন ডাগ আউটে। পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল 46 রানের মাথায়। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ। নতুন ব্যাটসম্যান এসছেন সুমিত শর্মা, অন্যদিকে অপরাজিত ব্যাটসম্যান শিবম রয়েছেন। নবনীত সিং পরিহার স্টেশন এন্ড থেকে ওভার দি উইকেট। গতিতে এখানে হেরফের, সামনের দিকে খেললেন, নিজের ফলথ্রুতে বল নিয়ে ফেরত চলেছেন বোলিং মার্কে। দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ জুড়ে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে দ্য বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অফ বেঙ্গল, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সঙ্গে। তো মুম্বাই, দুবাই যে আবহটা পাই আমরা টেনিস ক্রিকেটের, সেই আবহটা এখানে তৈরি করেছে বেঙ্গলে বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন, সঙ্গে আয়ুষ রকার্স, রাজেন্স গুপ্তা 70-70। থ্যাংকস জানাচ্ছি গ্রিন এন্টারটেনমেন্ট প্রোডাকশন। থ্যাংকস টু মাঝার ভাই, অভ্রদা, প্রেমদা, আলী ভাই, মায়াঙ্ক ভাই। তো এখনো পর্যন্ত স্কোরবোর্ডে 47 রান এসছে 5 উইকেটের বিনিময়ে। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ। কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় ম্যাচ এটি। প্রথম দল হিসেবে জয়লাভ করেছে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ম্যাচে মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম, ক্যাপ্টেন দীপ পলের নেতৃত্বে তারা পৌঁছে গেছে শেষ চারে। আর দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা পৌঁছবে শেষ চারে সেই লড়াইটা আপনারা দেখছেন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হ্যান্ডসেটে, এলসিডি এলইডি স্ক্রিনে সব থেকে ভালো ছবি এখান থেকে পৌঁছে দিচ্ছে। লাইভ কাভারেজের পুরো টিম 70-70। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে এখানে বল যাবে সীমানার বাইরে, একটা বাউন্ডারি আসবে সুমিত শর্মা তার ব্যাট থেকে।
এবং সঙ্গে সঙ্গে দল 50 রানের গন্ডি টপকে গেল আরিয়া স্পোর্টস। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 52, 5 উইকেটের বিনিময়ে চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। 5টা উইকেটের পতন ঘটেছে, তো এখান থেকে দেখে শুনে খেলতে হবে, কারণ এই ওভারের পরে আরও 4টি ওভার থাকবে। 110 কিংবা 120-র কাছাকাছি যদি তুমি রান করতে পারো তবে কিছুটা হলেও আশা করা যায় ম্যাচটা টাফ ফাইট হতে পারে। বিপক্ষ দলের ব্যাটিং লাইন আপ যথেষ্ট শক্তিশালী, ভালো বল করতে হবে। তো দেখা যাক প্রথম 4 ওভার থেকে যেখানে 53 রান এসছে 5 উইকেটের বিনিময়ে আরিয়া স্পোর্টস দলের, পরের 4 ওভার থেকে ব্যাটসম্যানরা কতটা প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। একটা ভালো জুটি কি আমরা এখানে উপহার পাবো? বিপক্ষের বোলিং লাইন আপের সামনে চোখে চোখ রেখে ব্যাটসম্যানেরা কি দাপটটা দেখাতে পারবেন? কি হবে আগামী 4 ওভারের গতি প্রকৃতি, তার জন্য কমেন্ট্রি বক্সে পালা বদল হবে। প্রথমে স্বাগত জানাবো আবাবুলকে। थैंक यू समरेश दा। 4 ओवर के बाद 53 रन, 5 विकेट, 53 फॉर 5 आफ्टर इंडिया 4 ओवर्स। एक तरफ शिवम शर्मा, एक तरफ सुमित शर्मा, और यहाँ पे देखिए जिस तरह से टॉप ऑर्डर के लगातार विकेट गवाते चले गए, क्योंकि अक्सर देखा गया है 5 ओवर 6 ओवर का फॉर्मेट में तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 8 ओवर का मैच हो और 5 विकेट गवा दिए अब 4 ओवर तक, तो फिर मुश्किलें कहना कि होगी बाकी के 4 ओवर के लिए। हालांकि बैटिंग लाइनअप है इस टीम की, और यहाँ पे देखिए लोकेश है बॉलिंग करने के लिए, सामने सामना करेंगे सुमित शर्मा। ओवर की शुरुआत करेंगे लोकेश, पहली बॉल ओवर की। सुमित के पास बहुत तरह के शॉट है और इस तरह के शॉट वो खेलना पसंद करते हैं। पहली गेंद पहले से तैयार थे, 6 रन के लिए स्क्वायर लेग की तरफ। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 59 फॉर 5। 8 ओवर का मैच, एक तरफ आर्या स्पोर्ट्स, एक तरफ एंजल कोलकाता। दोनों टीम अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन टीम मानी जाती है, और यहाँ पे जिस तरह से अगर बात करें पहले दिन जिस तरह से गेंदबाजी किए थे आर्या स्पोर्ट्स, काफ़ी चर्चे में रहते, क्योंकि एक मैच आपको याद होगा जहाँ पहला मैच वो खेल रहे थे 58 टारगेट था जेवी ब्रदर्स को, और वहाँ पे उन्होंने डिफेंड किया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बॉलिंग लाइनअप खासतौर पर पप्पी लुबाना इस टीम में जो एक अलग छाप छोड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो निगाहें होगी सबके ऊपर इस मैच में। लोकेश फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पे सामना करेंगे सुमित। और ये देखिए फुल टॉस गेंद, रिवर्स सीट तैयार थे पहले से ही, कोई मौका नहीं फील्डर के पास 4 रन के लिए। रन मिले चाहे वो जैसे मिले। मूव 63, 63 रन, 5 विकेट, 5वां ओवर जारी, और सुमित आते ही 6 बॉल में 16 रन जुड़ चुके हैं अपनी टीम के लिए। एक छक्के अब तक इस पारी में, 2 चौके, तो कहीं ना कहीं माइंड सेटअप के साथ है पूरे तरीके से कि जाते ही बड़े शॉट खेलना है, और जरूरत भी टीम के लिए। अब तक इस ओवर में 2 बॉल 10 रन आ चुके हैं, 63 रन, 5 विकेट, 8 ओवर का मैच। आर्या स्पोर्ट्स बैटिंग कर रही है, पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया था सरोज एंजल कोलकाता। नेक्स्ट बॉल, सुमित फिर से एक बार स्ट्राइक पे तैयार होते हुए अगली बॉल के लिए। देखना होगा टारगेट कहां तक लेके जाते हैं, कितना टारगेट सेट करते हैं अपोनेंट टीम के लिए, एंजल कोलकाता के लिए। सुमित स्ट्राइक पे फिर से एक बार तैयार अगली बॉल के लिए। बल्ले का फेस खुला, इस बार पीछे फील्डर है हालांकि थर्ड मैन के रूप में, और तारीफ करने की फील्ड प्लेसमेंट की, इससे पहले वहां पे फील्डर थे नहीं, उसको थोड़ा वाइड किया डी पॉइंट से थर्ड मैन की तरफ, सिंगल मिला। स्ट्राइक पाएंगे शिवम शर्मा। अब तक एक बॉल खेले, एक सिंगल उनके नाम है, तो यहाँ पे दूसरी बॉल का सामना करेंगे अपनी इस पारी में। चेंज ऑफ पेस, यहाँ पे सिंगल के लिए भागना चाह रहे हैं लेकिन मना किया, तो सुमित चाहते थे कि स्ट्राइक उनको मिल जाए। चौसठ रन, 5 विकेट, 5 ओवर जारी, 8 ओवर का मैच। एक तरफ एंजल कोलकाता, एक तरफ आर्या स्पोर्ट्स। लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त 70 स्पोर्ट्स कोलकाता चैंपियंस लीग 2022
फुल लेंथ बॉल करने का प्रयास, गेंद मिड विकेट पे, पीछे फील्डर हैं जगत, 1 रन मिलेगा। एक तरफ सुमित, एक तरफ शिवम। सुमित 7 बॉल 17 रन अभी तक इस पारी में। ओवर की अगली बॉल, ये देखिए इनका ये शॉट बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए आसान होता नहीं ये शॉट खेलना। अक्सर देखे जा रहे हैं जिस तरह से ये शॉट खेल रहे हैं। सुमित शर्मा 6 रन के लिए। तो 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर पहुंचा 71 रन, 5 विकेट, 71 फॉर 5 अप एंड 5 ओवर्स। इस ओवर से अगर बात करें तो बहुत महंगा ओवर कह सकते हैं आप, क्योंकि 2 छक्के 1 चौके और 2 सिंगल आ चुके इस ओवर से। 18 रन इस ओवर से, 5 ओवर की बात 71, 5 विकेट। आर्या स्पोर्ट्स लोकेश अब तक अगर उनके स्पेल की बात करें तो 2 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, 34 रन खर्च करके 1 विकेट उनके नाम है। बता दूं 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने होंगे कुल मिलाकर इस क्वार्टर फाइनल मैच में, और अब तक 4 गेंदबाज का इस्तेमाल हो चुका है। 5वें गेंदबाज को आना है गेंदबाजी के लिए। फिलहाल गेंद की तरफ देख पा रहे हैं सरोज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं सरोज, और यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे 6ठा ओवर इस पारी का और अपने स्पेल का दूसरा ओवर, और सामना करेंगे शिवम शर्मा। ओह क्या गेंदबाजी है, सटीक यॉर्कर, उतने अच्छे ढंग से खेला भी यहाँ पे। कोई रन नहीं इस बॉल से। अपील काफी जोरदार, और यहाँ पे उंगलियां उठी है अंपायर की। लेग बिफोर विकेट, शिवम जाएंगे डग आउट। विकेट नंबर 6, अनदर विकेट। वन फॉर 6 विकेट गवा दिए 71 रन बोर्ड पे। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पे आगे लेके जाते हैं टीम को। और बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं पप्पी लुबाना। पप्पी बैटिंग करने के लिए साथ ही भाएंगे आप सुमित का, और गेंदबाजी बहुत अच्छे करते हैं पप्पी, लेकिन यहाँ पे क्या बल्ले से दमखम दिखा पाएंगे। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आते ही सरोज ने एक और विकेट अपने नाम किया। 3 विकेट इस मैच में सरोज के नाम। सरोज बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा देर देखिए फील्ड प्लेसमेंट में फिर से एक बार परिवर्तन करते हुए साहिल को बुलाया शॉर्ट कवर की तरफ। ओह बहुत दूर से ललच आया, इस बार ड्राइव कराने का प्रयास था, लेकिन गेंद निकल गई कीपर के हाथ में। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं इस बॉल से। 6ठा ओवर जारी, 76 71 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट देखिए 12.91। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर 106 रन तक पहुंच जाएंगे, जो एक फाइटिंग टोटल आप कह सकते हैं, क्योंकि 8 ओवर का मैच है। काफी दूर से खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। तो अतिरिक्त रन एक में यहाँ पे बढ़ जाएंगे स्कोर बोर्ड में। स्कोर जब पहुंचा 72। पप्पी स्ट्राइक फिर से एक बार तैयार अगली बॉल के लिए। ओह क्या शॉट है, संपर्क तो अच्छा है। क्या गेंद अंदर है या बाहर है? गेंद अंदर है और पप्पी जाएंगे बाहर। विकेट नंबर 7।
जंबर आ रहा है बैटिंग करने के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी, और एक तरफ सुमित है, तो यही बात कर रहे होंगे कि आप बस स्ट्राइक दीजिएगा मुझे। तो देखना को सरोज किस तरह से दूर रखते हैं स्ट्राइक से जंबर को, सुमित को। जंबर स्ट्राइक पे सामना करेंगे सरोज का। सरोज के नाम 4 विकेट कुल मिलाकर, इस ओवर में 2 विकेट, पहले ओवर में 2 विकेट, तो 4 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं सरोज। और सामना करेंगे जंबर। और यहाँ पे देखिए स्लोवर के साथ गेंदबाजी हुई थी, लेकिन गेंद हवा में और सरोज पहुंच नहीं पाए गेंद तक। कोई रन इस बॉल से, तो निराश होंगे कहीं ना कहीं ये ओवर अगर देखें तो, क्योंकि मात्र 1 रन आया वाइड ग्रुप में, वो भी, और 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ, अच्छा पुल इस बार, लेकिन बल्ला पूरा चला नहीं है। और 5 विकेट सरोज के नाम, 5 विकेट हॉल, और पहली बार इस कोलकाता चैंपियंस लीग में 5 विकेट किसी गेंदबाज के नाम। सरोज परमानिक, 2 ओवर का स्पेल खत्म हुआ सरोज का, और 16 रन देकर 5 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी। और 6 ओवर के बाद 72 रन 8 विकेट। आखिरी 2 ओवर किस तरह से बैटिंग करेंगे सुमित, कहां तक पहुंचा पाएंगे टीम को, ये देखना होगा कमेंट्री बॉक्स। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের প্রথম ইনিংসে আর মাত্র 2টি ওভারে খেলা বাকি। 72 আরিয়া স্পোর্টসের 8 উইকেট খুইয়ে এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার আমরা দেখলাম সরোজ প্রামাণিককে 5 উইকেট নিতে। গতকালকেও আমরা দেখেছিলাম লোকেশকে, এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচে 4টি উইকেট, এবং এই টুর্নামেন্টে যিনি হ্যাটট্রিক করেছিলেন, ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। যে কোনো বোলারের কাছে 5টি উইকেট পাওয়া যে একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শেষ পর্যন্ত ইনিংস গড়াবে কিনা সেই নিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন কিন্তু থেকে যাচ্ছে দর্শকদের মনে, কারণ আরও 2টি ওভারে খেলা বাকি। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে কলকাতা চ্যাম্পিয়ন লিগ 2022, কো পাওয়ার বাই আয়ুষ রকাশ, কর্ণধার রাহাসেন্স গুপ্তা। স্পেশাল থ্যাঙ্কস, প্রথমবার রাহাসেন্স গুপ্তার হাত ধরে বাংলায় কিন্তু প্রথমবার 70-70 স্পোর্টস লাইভ, এবং এত সুন্দর কভারেজ কিন্তু প্রত্যেকেই প্রশংসা করেছেন। স্যান্ডি বল করবেন, প্রথম বল শর্ট বল, এবং আউট, স্কোয়ার লেগের ফিল্ডার সরোজ প্রামাণিক তার হাতে গিয়ে জমা পড়লো, এবং নবম উইকেটের পতন হয়ে গেল। যে কথা বলছিলাম একটু আগেই, যেই ইনিংসটি শেষ পর্যন্ত গড়াবে কিনা সেই নিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছিল প্রত্যেকের মনে, এবং নবম উইকেটের পতন ঘটে গেল। 72 রানে কিন্তু নবম উইকেটের পতন হলো 6.1 ওভারে। বাহাত্তর 9 উইকেটে। এদিকে শেষ প্রহরী মাঠে নীরজ এবং সৌরভ মূলত বোলার, তবু তাদের উপরে অনেক আস্থা থাকবে। বাকি যে বল রয়েছে এই ওভার এবং পরের ওভার, অন্তত দলকে একটা 100 রানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। 100 রান মানেই একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ থাকবে, তবে 100 রানে পৌঁছবে কিনা একটা প্রশ্ন থেকেই গেছে। চলেছেন স্যান্ডি, আলতো করে খেলে দিয়েছেন, এবং চমৎকার ফিল্ডিং লোকেশের। 1টি রান, দ্বিতীয় রান নেওয়ার কোনো সাহস দেখাতে পারেনি। এদিকে নো বলের সংকেত, যার ফলে 2টি রান, খুব গুরুত্বপূর্ণ রান। শেষের দিকে একটি রান যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন। 2টি রানের বৃদ্ধি আরিয়া স্পোর্টস এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত করেছে কিন্তু 74, 9 উইকেটের বিনিময়। সৌরভ এবং নীরজ, যাদের উপরে অনেক কিছু দায়িত্ব, আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো
বিশাল ব্রাদার্সের কর্ণধার বিশাল প্রসাদ এবং ডিএ কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার দাউদ আনসারি, কো পাওয়ার বাই আয়ুষ রকার্সের কর্ণধার রাজ সংস্গুপ্তা, এই টুর্নামেন্টের যিনি ডাইরেক্টর, স্পেশাল থ্যাঙ্কস তারিফ সৈয়দ, তারিফ জানাবো আমরা তাকে। প্রথমবার বাংলায় লাইভ কাভারেজ 70 স্পোর্টস লাইভ, এবং সমস্ত টুর্নামেন্টে যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন গ্রিন এন্টারটেইনমেন্ট প্রোডাকশনের পক্ষে মায়ং ভাই, মাঝার ভাই, অভ্রদা, প্রেম ভাই, আলী ভাই। আবারও কিন্তু চালিয়েছিলেন এবং আউট, অল আউট হয়ে গেল। এই আমরা দেখলাম যে যেখানে ওভারের সংখ্যা কিন্তু এবারে পরে আরও একটি ওভারে খেলা বাকি ছিল, সেই জায়গায় অল আউট অ্যাঞ্জেল কলকাতা। এবং যেটা বলছিলাম শুরুতে যে এই ইনিংসটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত গড়াবে কিনা, দলের রান আট ওভারে অ্যাঞ্জেল কলকাতাকে করতে হবে 75 রান। আর দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা শুরু হবে বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে, ইস্ট ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্টের স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড। প্রথমবারের জন্য কলকাতার চ্যাম্পিয়ন লিগ, যেখানে 16টি দলকে নিয়ে 4 দিন ব্যাপী নৈশালকের ক্রিকেট। এই টুর্নামেন্টে যারা চ্যাম্পিয়ন হবেন 5 লাখ টাকার সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এবং যারা সেকেন্ড বেস্ট টিম রানার্স দল হবেন 3 লক্ষ টাকা এবং সঙ্গে বিজিত ট্রফি, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের জন্য থাকছে যথাক্রমে 1 লক্ষ টাকা, 50,000 টাকা এবং ট্রফি। টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত যে আকর্ষণীয় পুরস্কার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট অল্টো 800 4 হুইলার। নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মঞ্চের ডান দিকে সুন্দর যে অল্টো 800 কার, এই কারের মালিক কে হবেন, যার জন্য এত লড়াই ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে ছাপিয়ে যার জন্য কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাবে। আর শেষ হাসি এই 4 হুইলারের মালিক কে হবে, শেষ হাসিটি কে হাসবে সেটা কিন্তু বলবে আগামী সময়। এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল থাকছে কিন্তু ইয়ামা R15 2 হুইলার। আমরা এই টুর্নামেন্টে যে সমস্ত পুরস্কার রয়েছে, ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য 5,000 টাকা এবং আইস রকার্সের পক্ষ থেকে টি শার্ট, লোয়ার শেট, এবং কিউভিস্টের কর্ণধার শাহজেব খান যিনি দিচ্ছেন কিন্তু ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য 5,000 টাকা, এবং আইস রকার্সের পক্ষ থেকে টি শার্ট এবং লোয়ার শেট। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে কিন্তু আরও পুরস্কার সংযোজিত হবে। আইস রকার্সের পক্ষ থেকে 70 ব্যাট, বেস্ট ফিল্ডার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট ব্যাটসম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট উইকেট কিপার অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য থাকছে 5,000 টাকা এবং সঙ্গে ট্রফি। আমরা
আবার ধন্যবাদ জানাই এই টুর্নামেন্টের যাদের আমাদের পরে যে ম্যাচটি হবে আর ফটো সেশনে আসার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল একদিকে জেভিএ গ্রিন গ্রুপ, ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ এবং জেভিএ ব্রাদার্স এবং ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপের মধ্যে আমাদের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল এবং শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল জেভিএ কাঁদরা এবং গ্রিন ওয়ারিয়ার্স। আর প্রথমে আমরা দুই দলের খেলোয়াড়দের বলবো আমাদের ফটো সেশন জোনে আসার জন্য। প্রথমে ফটো সেশন হবে, তারপরেই কিন্তু শুরু হবে আমাদের টস পর্ব। এবং আবার আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঠে যারা আছেন, ইউটিউবে যারা আছেন, প্রত্যেক দিন থাকার জন্য, আমাদের সাথে লাইভে থাকার জন্য, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে থাকার জন্য আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকে যে ম্যাচটি দেখবেন, আকর্ষণীয় ম্যাচ, রেস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন নাদিম ধনুরি এবং বেস্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেনশিপ করবেন কিন্তু ভিকি সিং। অবশ্যই নাদিম ধনুরি এই টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফর্ম করেছেন। প্রথম ম্যাচে 65 এবং এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে অ্যাঞ্জেল কলকাতার বিরুদ্ধে করেছিলেন 65। তারপর এই ম্যাচে কিন্তু তিনি 44 রান করে অত্যন্ত একটি ভালো ব্যাটিং করে গেলেন এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন তিনি। তো আসুন আমরা দ্বিতীয় অংশে ফিরে যাব আর প্রথমে স্বাগত জানাবো অভিষেক সানুকে। के लिए मैं दोनों टीम को बुलाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैच की तरफ चलते हैं जहां पे कि एंजल कोलकाता वर्सेस आर्या स्पोर्ट्स की टीम है। चलिए, पहली गेंदबाज के द्वारा और हवा में लहराया है, फील्डर थे नीचे जरूर, लेकिन उनके हाथ से क्या ये कैच ही सिर्फ फिसला है या फिर मैच भी, लेकिन ये सब कुछ छुपा रहेगा भविष्य के गर्भ में। फिलहाल लकी सिंह को यहां पे एक जीवनदान मिलता हुआ पहली गेंद पर। सागर अली और लकी सिंह की आज जोड़ी, कल आपने जॉन्टी सरकार और सागर अली को देखा था, क्या कमाल की बल्लेबाजी दोनों ने की थी, क्या बेहतरीन पार्टनरशिप दोनों ने किया था। और अब यहां यहां पे इस बार
स्वीप करना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्शन नहीं। सागर अली जो कि बहुत अच्छा सीजन उनके लिए ये टेनिस का रहा है, इस सीजन में बहुत कुछ अपने नाम किया है इन्होंने। कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने इस सीजन में, और अपने टीम को कई मौकों पर संकट की स्थिति से निकाला है, कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है। आज उनके ऊपर जिम्मेवारी है यहां पे टीम को आगे बढ़ाने की। तो इसी के साथ यहां पर अब दूसरी सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीम होगी? एक तरफ एंजल कोलकाता, दूसरी तरफ आर्या स्पोर्ट्स। यहां पे इसी के साथ बहुत बढ़िया शॉट लकी सिंह के द्वारा, और मिलेंगे यहां पर 6 रन, और इस तरीके से अब चहलकदमी करेगा स्कोर कार्ड। 8 रन माइक हेलो, स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन। রাজীব দা কিংবা ক্যাপ্টেন একটু পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে আসবেন, আপনাদের জন্য ট্রফি রয়েছে। স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, রাজীব দা কিংবা ক্যাপ্টেন পিনাকি দা একটু পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে আসবেন। तो पहले ओवर में यहां पे सफलता दिला दी है फाइनली, और इस तरह से 8 रन के कुलयोग पर पहला झटका लगता हुआ लकी सिंह के रूप में, और उनकी जगह पे अब टीम के कप्तान सरोज पेमाणिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार कनेक्शन कितना अच्छा है ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी नहीं, लपके जाएंगे इस बार बाउंड्री लाइन के अंदर, और इस तरीके से अब टीम के कप्तान सरोज को भी जाना पड़ेगा वापस पवेलियन की तरफ पहले ही ओवर में। तो कुल मिलाकर पप्पी का ये ओवर बहुत बढ़िया रहा, और पहले ही ओवर में इन्होंने 2 सफलता दिला दी टीम को। तो एक ओवर हुआ संपन्न पहले ओवर के बाद, स्कोर 8, 2 विकेट के नुकसान पर। রাজীব দাকে আমরা অনুরোধ করব, স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, রাজীব দা একটু পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে আসবেন কিংবা ক্যাপ্টেনকে পাঠাবেন। রাজীব দা স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, রাজীব দা কিংবা ক্যাপ্টেন একটু দ্রুত আসবেন, আমাদের মোমেন্টও রয়েছে আপনাদের জন্য, আমরা তুলে দেবো আপনাদের হাতে।
সামনে ছাড়ো। তো একটা সফর ছিল কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন ক্লাব, তাদেরকে ছিটকে যেতে হলো, কিন্তু ক্লোজ ফাইট দিল তারা, প্রত্যেকটি ম্যাচে ভালো পারফর্ম করেছে। আমি অনুরোধ করব রাজীব দাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য, এবং আমি স্বাগত জানাবো উত্তর কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি মিস্টার অনির্বাণ দত্তকে। আমাদের মেমেন্টো আমরা তুলে দিচ্ছি স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন ওনার রাজীব দার হাতে, তুলে দিলেন অনির্বাণ দত্ত, জেনারেল সেক্রেটারি নর্থ কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেস। তো রাজীব দা, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হলো, একটা সফর ছিল, কেমন লাগলো অ্যাটমসফিয়ার? প্রথমবারের জন্য যেই মহলটা আমরা বাইরে দেখে থাকি, আউট অফ বেঙ্গল, আউট অফ ইন্ডিয়া। মহল খুবই ভালো, অ্যাটমসফিয়ার তো বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজদা যেহেতু আছে, রাজদার আমন্ত্রণে এসেছিলাম খেলতে। টুর্নামেন্ট আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এই আশা রাখবো। গ্ল্যামারাস টুর্নামেন্ট, এক কথায় অনবদ্য। অনেক ধন্যবাদ। আমরা বেস্ট উইসেস জানাচ্ছি নেক্সট যে টুর্নামেন্টসগুলো আছে, এবং কামিং ইয়ার কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য আগাম শুভকামনা থাকলো রাজীব দা, টিমের জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এখান থেকে আমরা সরাসরি ফিরে যাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে অভিষেক সানুর কাছে। थैंक यू सो मच। तो दूसरे ओवर की तरफ यहां पे हम बढ़ चले हैं, और शुरुआत अच्छा नहीं कहा जाएगा अगर आप एंजल कोलकाता की टीम के लिहाज से देखें। वहीं पे आर्या स्पोर्ट्स की तरफ से लगातार बेहतरीन एफर्ट, जहां पे इनकी बल्लेबाजी में बल्लेबाज आ रहे थे, जा रहे थे, वहीं पे गेंदबाजी में क्या कमाल का एफर्ट यहां पर इनके गेंदबाजों ने दिखाया है। और अब दूसरे ओवर के साथ गेंदबाज और इस तरह से यहां पे एक और विकेट। तो इस बार गेंदबाज था जाम्बर। तो दूसरे ओवर में तीसरी सफलता यहां पर मिल चुकी है टीम को। अब यहां से कैसे निकाल पाते हैं टीम को, यह देखना दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले में। और इस बार अगर ये सागर अली के द्वारा लगाया हुआ शॉट है तो निश्चित तौर पर बाउंड्री मिलेगी 6 के लिए इस बार। और इनका बल्ला जब बोलता है, निश्चित तौर पर रन्स बहुत तेजी से स्कोर कार्ड पर आगे जुड़ता है।
बहुत लाजवाब एफर्ट यहां पर सागर अली के द्वारा, बहुत स्मार्ट बैटिंग, और इस तरह से एक और 4 जुड़ता हुआ टीम के खाते में और सागर अली के खाते में। तो फिलहाल 2 ओवर हुआ संपन्न, 2 के बाद स्कोर 18, लॉस ऑफ 3 विकेट। तो अब यहां पे इसी के साथ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से समरेश दा। ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচ আপনারা দেখছেন কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং আরিয়া স্পোর্টসের মধ্যে। 75 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা। প্রথম 2 ওভার থেকে 18 রান সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম সারির 3 ব্যাটসম্যান ফিরে গেছেন সাজঘরে। সাগর আলী তিনি দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করছেন এখানে, 5 বল থেকে 11 রান করে অপরাজিত। অন্যদিকে টিল্লু শর্মা, পাপ্পিকে আনা হয়েছে তার কোটার শেষ ওভার এটি। প্রথম ওভারে 8 রান দিয়ে 2টো উইকেট পেয়েছিলেন। অন্যদিকে জাম্বার গত ওভার থেকে 10 রান খরচ করেছেন, 1টা উইকেট পেয়েছেন। স্টেশন এন্ড থেকে বল করলেন টিল্লু শর্মা মিড অফ অঞ্চলের দিকে। গড়ানে বল, ফিল্ডসম্যান আছেন, 1টা রান টিল্লু শর্মার ব্যাট থেকে, নিজের খাতা খুললেন। দ্য বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অফ বেঙ্গল, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন, থ্যাঙ্কস টু বিশাল প্রসাদ, মিস্টার দাউদ আনসারি, co-powered by Ayush Rockers, Rajhans Gupta, live streaming on 7070 thanks to Tarif Sayyad. দ্য ম্যান ফ্রম মুম্বাই, তারিফ ভাই। তো এখানে একটা বড় উইকেট জাম্পারের জন্য সাগর আলী, তাকে ফিরে যেতে হবে সাজঘরে। 4র্থ উইকেটের পতন ঘটে গেল অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের 19 রানের মাথায়। জগৎ সরকার, একটা রান আসবে তার ব্যাট থেকে, প্রথম রান। 8 ওভার থেকে 75 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা। টসে জয়লাভ করে তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আরিয়া স্পোর্টসকে। শুরুর দিকে প্রাথমিক ব্যাটিং বিপর্যয়ের ধাক্কা, তেমন বড় স্কোর তারা খাড়া করতে পারেনি। তবে স্বল্প রানের পুঁজি নিয়ে বোলিং বিভাগ দাপট দেখাচ্ছে। এখানে আবারও হাওয়া এবং উইকেট রক্ষক বিকাশ পণ্ডিত তিনি ক্যাচটি তালুবন্দি করলেন। 5ম উইকেটের পতন ঘটে গেল। টিল্লু শর্মা, তাকে ফিরে যেতে হবে সাজঘরে। পাপ্পি ব্যক্তিগত 4র্থ উইকেট তার দখলে।
প্রস্তুত হচ্ছেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ধোনি। পিচ পড়ার পরে কিছুটা রাইজিং ধরনের ডেলিভারি, পরাস্ত হয়েছেন। পুল শট খেলার চেষ্টায় ছিলেন ধোনি, ব্যাট বলে সংযোগ হয়নি। উইকেট রক্ষক বিকাশ পণ্ডিত, তার হাত ঘুরে বল ফেরত যাচ্ছে। কাছে পিঠে একটা স্লিপ, লেগ স্লিপে একজন খেলোয়াড় রয়েছেন গালি পয়েন্ট। ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ মিড উইকেট, লং অন, লং অফে একজন খেলোয়াড় রয়েছেন, ডিপ কাভারে একজন খেলোয়াড় রয়েছেন। ওভার দি উইকেট, পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে স্কোয়াড অফ দ্য উইকেট খেলার চেষ্টায় ফিল্ডসম্যান ছিলেন। কোনো রান আসবে না, ডট বল এবং ওভারের পরিসমাপ্তি। এই ওভার থেকে মাত্র 2 রান খরচ করলেন, 2 উইকেট পেলেন পাপ্পি। পাপ্পির বোলিং বিশ্লেষণ, এখনো পর্যন্ত 2 ওভার বল করেছেন, 10 রান খরচ করেছেন, 4টি উইকেট পেয়েছেন। তৃতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষে অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের সংগ্রহ 20, 5 উইকেটের বিনিময়। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 6.67 আর রিকোয়ার্ড রান রেট 11.00। পরবর্তী ম্যাচ থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, যারা একদিকে থাকবে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ, অন্যদিকে জেভিএ ব্রাদার্স। আমরা দুই টিমকে বলবো ফটো সেশনে খুব দ্রুত চলে আসার জন্য। নেক্সট ম্যাচের 2 টিম খুব দ্রুত ফটো সেশনে আসবেন। তো 5টি ওভারের খেলা বাকি, আর 30 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 55 রান। আরশুকে আনা হয়েছে বোলিংয়ে চতুর্থ ওভারের জন্য। তিরিশ বল থেকে প্রয়োজন 55 রান। জগৎ সরকার কিছুটা দ্বিধা ছিল এখানে, রান নেব কি নেব না, তবে একটি এবং দ্বিতীয় রান, ভারী সুন্দর বোঝাপড়া জগৎ সরকার এবং ধোনির মধ্যে। 2 রান এলো জগতের ব্যাট থেকে, ব্যক্তিগত 3 রানে অপরাজিত জগৎ সরকার। 21-22 মরশুমে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন বেঙ্গল এবং বেঙ্গলের বাইরে। সেন্সিবল ক্রিকেট এখানে। শুরুর দিকে দল 5-5টি উইকেট হারিয়েছে। এই জুটিটাকে এখানে কিছুটা সময় হলেও থিতু হতে হবে, মানানসই হতে হবে উইকেটের সঙ্গে, আইসেটটা করতে হবে। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, 23-5 উইকেটের বিনিময়। ওয়াইডের সংকেত অনেকটা বাইরে অফ স্টাম্পের। দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ আমাদের সঙ্গে চোখ রেখেছেন 70-70 লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। সরাসরি সম্প্রচার আসছে ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড থেকে। প্রথমবারের জন্য বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে একটা এক্সিবিশন ম্যাচ আমরা দেখতে চলেছি আজকে। থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের পরে অনুষ্ঠিত হবে সেটি, যার একদিকে থাকবে বেস্ট অফ বেঙ্গল, অন্যদিকে থাকবে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। একদিকে নেতৃত্ব দেবেন ভিকি সিং, অন্যদিকে নাদিম ধানুরি। স্কোয়াড অফ দ্য উইকেট খেলেছেন। পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে সীমানার বাইরে, একটা বাউন্ডারি আসবে। মিস্টার বিশাল প্রসাদ, দাউদ আনসারি,
co-powered by Ayush Rockers, Rajhans Gupta, known as Raj Jaiswal. Thanks to 70-70 প্রথমবারের জন্য বেঙ্গলে লাইভ স্ট্রিমিং কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মাধ্যমে পথ চলা শুরু। তারিফ সৈয়দ, দ্য ম্যান ফ্রম মুম্বাই, তারিফ ভাই 5 উইকেটে 30। অ্যাঞ্জেল কলকাতা তাদের সংগ্রহ, লক্ষ্যমাত্রা 8 ওভার থেকে 75 রান। কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে। রিভার্স এবং দুর্দান্ত প্লেসমেন্ট, এখানে আরো একটা বাউন্ডারি আসবে ধোনির ব্যাট থেকে। स्पेल अभी तक जिस तरह से पप्पी लुवाना गेंदबाजी की है, परम पप्पी लुवाना उनका पूरा नाम और जिस तरह से गेंदबाजी की है तारीफ करने होगी। हर मैच में अगर बात करें तो 34 रन 5 विकेट टोटल अभी तक 4 ओवर के बाद। तो यहाँ से अगर देखें जगत और धोनी जिस तरह खेल रहे हैं, चाहेंगे पूरा ओवर खेले यहाँ से। हम जंबर है बॉलिंग करने के लिए और जगत अब यहाँ पे अपना रूप थोड़ा बदल रहे हैं, सेट हो चुके हैं और मिड विकेट के ऊपर छक्के के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए बेहतरीन शॉट। प्लेयर्स को मैं फोटो सेशन के लिए अब बुलाना चाहूंगा। जेबीए ब्रदर्स के कैप्टन को पूरी टीम के साथ फोटो सेशन के लिए प्लीज आप लोग अब फोटो सेशन के लिए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे छक्के लगने के बाद कमबैक करते हुए जानते हैं टारगेट। और यहाँ से अगर देखें तो 35 जीतने के लिए चाहिए और विकेट के लिए तलाश, विकेट के लिए अभी भी सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 विकेट पप्पी के नाम और 1 विकेट जंबर के नाम, तो कुल मिला के 5 विकेट मिलने जरूर है। लेकिन ये दोनों विकेट अभी यहाँ से संभल के खेल रहे हैं जगत और धोनी। नेक्स्ट बॉल जगत सरकार, ये अब रुकेंगे नहीं, बेहतरीन शॉट, एक और ओवर बाउंड्री। Side Green Group Bhagwanpur, another side JBA Brothers, third quarter final match, next match। और ये मैच की अगर बात करें 46 लग चुके बोर्ड पे। जगत 8 बॉल में 21 रन, धोनी 4 बॉल में 5 रन। जंबर बॉलिंग कर रहा है, पहला ओवर अच्छा था इनका, वहां पे 10 रन देकर 1 विकेट हासिल किए थे, लेकिन यहाँ पे 3 बॉल में अब तक 2 छक्के आ चुके इस ओवर में। नेक्स्ट बॉल वाइट बॉल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रन फिर से खाते में जुड़ेंगे। स्कोर मूव 47। सैतालीस रन 5 विकेट, 5वां ओवर जारी। एंजल कोलकाता एक तरफ आर्या स्पोर्ट्स, 2 टीम इस मुकाबले में आमने सामने। पहली टीम अगर बात करें सेमीफाइनल में तो जगह बना चुके हैं मनीष 11 झारग्राम। 21 बॉल में 28 जीतने के लिए अब यहाँ से
प्लेलिस्ट लेके आया तो प्लेलिस्ट और पेन भी ले लेना, पेन तो होगा नहीं, पेन भी ले लेना। कहाँ गेंदबाजी करेंगे, एक आपका तो एक मेरा, यही ऐसा लग रहा बात हो रही है जगत और जंबर में, क्योंकि एक छक्का फिर डॉट बॉल, फिर छक्का, फिर वाइड। एक और हवाई शॉट, शॉट ऑफ लेंथ, और यहां से कहना कि मैच हाथ से दूर जाता हुआ आर्या स्पोर्ट्स अगर बात करें तो, क्योंकि ये ओवर में 3 छक्के और एक वाइट बॉल, तो 19 आ चुके इस ओवर से। 4 ओवर बाउंड्री माफ कीजिएगा, 25 रन और 4 छक्के एक वाइट, यानी 25 रन, और पहले ओवर में 10, तो 2 ओवर में 35 लगभग अब तक दे चुके हैं जंबर। तो जीतने का चाहिए अब 16 रन 19 बॉल में। जगह बना के इस बार अच्छा प्लेसमेंट, यहां पे देखिए ताकत से भी खेल रहे हैं और नजाकत से भी, इस बार नजाकत से खेला गया शॉट, गैप में गेंद 4 रन के लिए। अब चाहिए मात्र यहां से जीतने के लिए 12 रन, 12 रिक्वायर्ड। 5 ओवर के बाद 63 रन 5 विकेट, और जीतने के चाहिए अब 18 बॉल में 12 रन, रिक्वायर्ड 12 फ्रॉम 18 बॉल्स। कि यहां से वापसी कर पाएंगे आर्या स्पोर्ट्स, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं जगत, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 11 बॉल 37 रन अब तक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी मुश्किल समय में, जब टीम के लिए लगातार विकेट गंवा रहे थे टॉप ऑर्डर के, उसके बाद इन्होंने जिस तरह पारी को संभाला। शॉट अप ले, और देखिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहां पे धोनी के बल्ले से इस बार आता हुआ बेहतरीन चौका। अब चाहिए 8 रन जीतने के लिए, 8 रिक्वायर्ड फ्रॉम 17 बॉल्स। तो शुरुआत जिस तरह से किए थे आर्या स्पोर्ट्स, ऐसा लग रहा था कि शायद डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन तारीफ करने की जगत, जिस प्रकार से आखिरी के समय में बैटिंग किया उन्होंने। और देखिए यहाँ पे ग्लांस करने का प्रयास, सिंगल मिलेगा। अब चाहिए जीतने के लिए 7 रन, 7 रिक्वायर्ड। बहुत सीधे बल्ले से बेहतरीन शॉट, बहुत ही अच्छा टाइमिंग, और गेंद जाएगी बाहर सीमा रेखा के 6 रन के लिए। स्कोर लेवल, यानी जीतने के लिए चाहिए अब 1 रन यहां से सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एंजल कोलकाता को। अब चाहिए 1 रन जीतने के लिए। जगत स्ट्राइक पे, अब तक 43 रन बना के बैटिंग कर रहे हैं 12 बॉल में, और सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पे बड़े आराम से सिंगल के साथ अपने नाम किया ये मैच। और सेमीफाइनल की दूसरी टीम एंजल कोलकाता, पहली टीम मनीष 11 झारग्राम, और दूसरी टीम एंजल कोलकाता। थर्ड
Saroj Parmanik. Excellent bowling. First bowler took 5 wickets in this tournament. Excellent bowling. 2 over ball. And just gave 16 runs and took 5 wickets. From the match for this match, Saroj Parmanik. Please Saroj, post match presentation में आ जाए. जहाँ wait कर रहे हैं अभिषेक.